السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc اليوم غادي نتكلموا على l'étude énergétique ديال pendule de torsion. Dernier point qu'on a vu, l'étude dynamique, الدراسة التحريكية. Premièrement. Deuxièmement, on va voir aujourd'hui étude énergétique. الدراسة الطاقية. الدراسة الطاقية. On commence par le premier point. Premier point هو l'énergie cinétique. حيت ديجا كنعرفوها من العام اللي فات. الطاقة الحركية. L'expression de l'énergie cinétique, tout simplement, هي 1 demi m v au carré. ولكن هاد l'expression صحيحة في le cas de mouvement rectiligne ولا نقدروا نقبلوها حتى في الكيرفيلين. في لو كاد روتاسيون واحد الغابيل صغير. لا فورس كتولي مومون دو فورس مومون دو لا فورس. لابسيس اكس كيولي لونغل تيتا. لا فيتيس لينيير كتولي فيتيس انغولير تيتا بوين. l'accélération A كتولي accélération angulaire. La masse كتولي moment d'inertie G delta. Donc هاد l'expression هادي ديال l'énergie cinétique كيفاش غادي تولي l'énergie cinétique في le cas de rotation هي 1 demi عوض m G delta وعوض la vitesse θ point au carré. هادي هي l'expression d'énergie cinétique dans le cas de rotation في الحركة الدورانية في الحالة ديال الدوران. ديجا شفناها العام اللي فات. Deuxième point اللي غادي نتكلموا عليه دابا هو l'énergie جديدة énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur. شفنا l'énergie potentielle élastique. دابا غادي نشوفوا potentielle de torsion. Énergie potentielle de torsion. Donc طاقة الوضع لي. طاقة الوضع لي. Donc la même technique. لا ميم تكنيك اللي كنا شفنا ما نديرش لي ديتاي حيت ديجا شفناها. هذا هو السلك دو تورسيون فيل دو تورسيون. هادي عندنا البوزيسيون انيسيال كناخذوا لا باغ بواحد لونغل تيتا كتاخذ هاد البوزيسيون في لو سونس بوزيتيف. بيان سور الا طلقنا لا باغ كترجع ا كوز دو مومون دو كوبل. المومون ديال التورسيون هو موان سي فوا تيتا. دونك هاد لو مومون كيفاش كنحسبوا le travail ديالو كيفاش كنحسبوا le travail ديالو. le travail ديال la force في le cas de rotation هو le moment ديال la force fois delta θ. دابا هاد العلاقه صحيحه pour les moments constants. الا كان عندنا le moment constant. donc dans notre cas هاد le moment n'est pas constant. علاش؟ حيت θ variable. θ كل مره عندها واحد لا valeur. ce qui fait on n'a pas le droit d'utiliser هاد le travail هكا directement. et par la suite باش نقدروا نحددوا l'expression ديال le travail خصنا ناخذوا ديك la trajectoire ونقسموه لدي petits morceaux infiniment petits اللي هما دلتا θ. donc la technique ديال la sommation ديال les travaux partiels. الجمع ديال الاشغال الجزئيه. دونك حنا باش نربحوا شويه الوقت ناخذوا ديريكتومون لا ميثود سي ديجا فيت. دونك لا ميم تكنيك. اذا بالنسبه لو كا ديالنا كيفاش غادي يكون التعبير ديال لو ترافاي. ندير غابيل لو ترافاي ديال لا فورس بالنسبه لو كا ديال بوندول الاستيك من ا ل بي كنا لقيناها هي 1 دومي كا اكس ا او كاري موان اكس بي او كاري. دونك في لو كا ديال rotation في البوندول دو تورسيون في لو كا ديال بوندول دو تورسيون نواس لي ميم تكنيك غادي نلقى ان لو ترافاي ديال لو مومون هادوك لي فورس ديال دوك لي فورس كتساوي عوض لا غيدور ك عندنا لا كونستانت سي وعوض لا بوزيسيون اكس عندنا θ ا او كاري موان θ بي او كاري. ملي كيجي ديك لا باغ من البوزيسيون ا حتى البوزيسيون θ بي تو سامبلومون. دونك الا نشرنا هاد ليكسبرسيون هادي دونك لو ترافاي ديال لو مومون va être 1 demi c θ a au carré moins 1 demi c θ b au carré. Le travail c'est de l'énergie. L'unité dialo c'est le joule.
ou sous la forme pardon, sous la forme de sommation. يعني هادو بجوجهم سي دو جول وكيتكتبوا بلا ميم ميثود. اذا 1 demi c θ au carré شنو غتكون كتمثل لينا لينيرجي. هاد لينيرجي elle dépend de la torsion et la position. داكشي اللي كيتسمى لينيرجي بوتونسييل دو تورسيون بلس واحد لا كونستانت. هاد لا كونستانت كتحدد بلي كونديسيون انيسيال. اكزامبل اش كنقصدوا بلي كونديسيون انيسيال؟ هادي البوزيسيون ديال لا بار، ها البوزيسيون ديال ليكيليبر ديال لا بار. دونك هنا كتكون تيتا شحال كتساوي 0. دونك هادي كتسمى لا بوزيسيون تيتا ايغال 0. à ce niveau là هنا كيقولوا لنا في لي زيكزيرسيس on considère هاد لو نيفو هو l'état référentiel de l'énergie potentielle de torsion. يعني هنا كتساوي 0. اذا امتاش لينيرجي بوتونسييل كتساوي 0؟ ملي كتكون تيتا هي 0. ملي كتكون تيتا هي 0 plus constante. Et par la suite ça signifie que la constante égale à 0. Et minho, donc l'expression اللي نبقاو خدامين بها l'énergie potentielle de torsion هي 1 على 2 c fois θ au carré. هذا l'énergie potentielle de torsion. غادي نشوفوا نقطة واحدة أخرى اللي هي la variation ou l'énergie mécanique. نشوفوا la variation, ok, la variation de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de torsion. تغير طاقة الوضع اللي. Donc la variation de l'énergie potentielle de torsion, tout simplement delta EPT من position θ à la position θ B. هي l'énergie potentielle de torsion في position B moins l'énergie potentielle de torsion في position θ A. يعني هي 1 demi K plutôt c'est C 1 demi C θ B au carré moins 1 demi C θ A au carré. اللي هي 1 demi C θ B au carré moins θ A au carré. On a déjà démontré que le travail du couple de torsion de position θ A vers position θ B s'écrit sous la forme 1 demi C θ A au carré moins θ B au carré. Ça se voit أنهم en opposition مقلوبين. إذا qu'est-ce qu'on peut déduire? أن la variation de l'énergie potentielle de torsion هي moins le travail ديال le moment ديال couple من la position de départ à B حتى la position B. Voilà, وهذه هي الريزولتا فينال اللي خصنا نعقلوا عليها. Point suivant. Donc غادي نشوفوا دابا l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, la conservation de l'énergie mécanique. Voilà, la conservation de l'énergie. انحفاض الطاقة. انحفاض الطاقة. دونك نقدروا نطبقوا التhéorème d'énergie cinétique. نطبقوا التhéorème d'énergie cinétique اش كتقول لنا؟ La variation de l'énergie cinétique entre deux positions A jusqu'à B, c'est la somme des travaux, des forces. Voilà. Donc, je connais en mode les forces, la variation de l'énergie cinétique, mais la position A à la position B, il y a le travail du moment du couple, plus le travail du poids, plus le travail de la réaction de fil, le cycle. Puisque هادو confondu مع l'axe delta, إذن le moment qui يساوي 0 يعني le travail égal à 0, غادي تبقى لينا tout simplement أن delta EC من position A حتى position B هي le travail ديال le moment ديال le couple. و déjà عندنا le travail ديال le moment ديال le couple, c'est déjà démontré. هو moins delta EPE. moins delta EPT, moins delta EP de torsion. Et là, la variation de l'énergie cinétique est moins la variation de l'énergie potentielle de torsion. C'est-à-dire que la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle de torsion égale
à 0. وهذه هي la variation de l'énergie mécanique من البوزيسيون A حتى البوزيسيون B égale à 0. Ça signifie أن l'énergie mécanique في B ناقص l'énergie mécanique في A égale à 0. Et donc l'énergie mécanique في A كتساوي l'énergie mécanique في البوزيسيون B. وهذه signifie que l'énergie est conservative. Donc l'énergie طاقة تنحفظ conservée. Donc الطاقة تنحفظ. Ok, نقدروا نبينوها autrement. يعني il suffit de remplacer les grandeurs. La partie suivante, أجي نشوفوا دابا la détermination de l'équation différentielle à partir de l'étude énergétique. تحديد المعادلة التفاضلية انطلاقا من الدراسة الطاقية. Donc la méthode est simple. Déjà كنعرفوا أن l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique زائد l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion. عندنا البوندول كيتحرك في le plan. C'est-à-dire ما عندناش variation de hauteur. يعني l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Donc غادي تبقى لينا l'énergie mécanique هي 1 demi G delta θ point au carré l'énergie cinétique زائد 1 demi C fois θ au carré l'énergie potentielle de torsion. Bien sûr, puisque l'énergie mécanique est conservative, EM est conservatif محافظية أو لا تنحفظ يعني أن الديريفي de l'énergie mécanique sur dt égale à 0. شنو تعطينا هذه؟ هي 1 demi G delta. شنو هي θ point au carré؟ هي جوج θ point في θ 2 point زائد 1 demi C. شنو هي θ au carré؟ هي جوج θ في θ point. دونك خدمنا بهاد العلاقة θ au carré الديريفي ديالها هي جوج θ في θ بريم أو لا θ point au carré هي جوج θ point في θ point بريم. θ point بريم هي θ 2 point bien sûr. إذا هنا عندنا الديريفي ديال ام كتساوي 0. هاد 2 مع 2 تختزلات 2 مع 2 تختزلات. عندنا θ point اون كومان هادي بيناتهم نعمل بها θ point تولي فاكتور G delta fois θ 2 point plus C fois θ. Bien sûr θ point variable ماشي ديما كتساوي صفر. إذا فورسيمون هادي اللي خصها تكون كتساوي صفر. إذا qu'est-ce qu'on peut déduire أن G delta θ 2 point plus C fois θ égale à 0. إلا قسمنا على G delta تبقى لنا θ 2 point plus C sur G delta fois θ égale à 0. وهذه كتمثل لنا l'équation différentielle اللي ديجا حددناها في الباراغراف اللي دازت لا ميثود ديناميك. غادي نشوفوا دابا لي دياغرام انرجيتيك. نشوفوا لي دياغرام انرجيتيك. فوالا دياغرام énergétique. مخطط طاقة. Les diagrammes énergétiques عندنا كي جوج إما en fonction de temps ou en fonction du temps. Un diagramme énergétique en fonction de θ. En fonction de θ. Voilà. أجي نحطو les expressions ديالنا. La variation ديال les énergies en fonction de θ. اصلا هذاك البوندول كيتحرك ما بين دو فالور اكستريم اللي هما تيتا ماكس كيدوز من زيرو حتى لموان تيتا ماكس. L'expression de l'énergie potentielle de torsion هي 1 demi C fois θ au carré. غادي نعطي دي فالور لتيتا. L'expression de l'énergie cinétique هي l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de torsion. Donc l'énergie mécanique constante, il y a 1 demi C θ max au carré. L'énergie potentielle de torsion, 1 demi C fois θ au carré. Yani l'énergie cinétique, il y a 1 demi C θ max carré moins θ au carré.
Bien sûr, ou l'énergie mécanique راه قلنا constante غادي نعاودو نبينوها 1 demi c θ max au carré. ندير واحد petit tableau. Voilà. في la variation de θ ou les énergies. مرة كنتكلمو على moins θ max 0 et plus θ max. Donc إلا كنتكلمو على l'énergie potentielle de torsion ملي تكون θ كتساوي 0 c'est 0. إلا كانت moins θ max مع au carré كتولي 1 demi c θ max au carré. Plus θ max إلا عوضنا تعطينا 1 demi c θ max au carré. نشوفو l'énergie cinétique. L'énergie cinétique إلا عوضنا θ بزيرو غتبقى لينا 1 demi c θ max au carré. إلا عوضنا θ max غتبقى لينا 0. إلا عوضنا بوان θ max كتبقى لينا 0. Ça se voit أن la sommation ديالهم هادي زائد هادي هي 1 على 2 c θ max au carré. هادي زائد هادي 1 على 2 c θ max au carré. هنا 1 على 2 c θ max au carré. يعني l'énergie mécanique reste constante. La valeur maximale ديالها 1 على 2 c θ max au carré هي هادي. هادي هي l'énergie mécanique بالزرق. En rouge l'énergie potentielle. دونك ملي كتكون عندنا θ كتساوي 0 حتى هي كتكون منعدمه في θ ماكس كتاخذ قيمه قصويه في موان θ ماكس كتاخذ قيمه قصويه يعني المنحنى كيكون بارابوليك بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للانرجي سينيتيك العكس ديالها دونك غادي تكون مقلوبه بحال هذا الشكل هذا. فوالا دونك هاد الامور كيخصنا نضبطوها مزيان. Maintenant, on va voir le diagramme énergétique en fonction du temps. Le diagramme énergétique en fonction du temps. المخطط الطاقي بدلالة الزمن. Il faut démontrer d'abord les expressions des énergies en fonction du temps. On commence par l'énergie potentielle de torsion. Par définition, ce n'est que 1 demi c fois θ au carré. Sachant que علما أن θ la solution de l'équation différentielle هو θ max fois la cosinus de pi sur t0 t plus phi. On considère que phi égale à 0 juste pour la simplification. Donc il faut remplacer l'expression. Il donne l'énergie potentielle de torsion. Donc l'expression de l'énergie potentielle de torsion va être 1 demi c θ au carré, c'est-à-dire θ max carré cosinus au carré de pi sur t0 fois t. Ça d'une part. Pardon. Je fais l'expression tanie. L'expression de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, ce n'est que 1 demi c fois θ, 1 demi g delta, pardon. 1 demi g delta, θ point au carré. On remplace, sachant que, même technique, sachant que θ point c'est la dérivée, il y a moins de pi sur t0, θ max sinus de pi à la t0 t plus phi, donc phi considéré égal à 0 pour la simplification. غادي نعوضو θ point في بلاصتها شنو تعطينا l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique غادي تولي 1 demi g delta θ point au carré, c'est-à-dire 2 pi sur t0 au carré fois θ max au carré sinus au carré de 2 pi sur t0 fois t. À ne pas oublier que on a déjà démontré précédemment ان t0 هي 2 pi la racine ديال g delta على c g delta sur c, c'est-à-dire que 2 pi à la t0 ce n'est que la racine de c sur g delta. On va les remplacer. On a في بلاصتها. إذا شنو تولي عندنا l'expression ديال l'énergie cinétique 1 demi g delta 2 pi sur t0 au carré va être c sur g delta. Voilà.
Voilà, C sur G delta fois θ max carré sinus au carré de 2pi à la T0 T. C'est-à-dire que l'énergie cinétique, G delta max G delta, donc il y a 1 demi C, θ max sinus au carré, 2pi à la T0 fois T. Et finalement, l'expression de l'énergie cinétique, l'expression finale, l'énergie mécanique, il y a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. Yani 1 demi C θ max au carré, عامل cosinus au carré 2pi à la T0 T plus sinus au carré de 2pi à la T0 fois T. Ou mathématiquement, l'expression est égale à 1. Donc, l'expression finale de l'énergie mécanique, il y a 1 demi C fois θ max au carré. Donc, les expressions, l'énergie potentielle de torsion, on a en rouge. L'expression de l'énergie cinétique, en vert. Ou finalement, l'expression de l'énergie potentielle, de l'énergie mécanique, déjà encadrée en bleu. Donc on va essayer de dresser un tableau pour simplifier les calculs et de dresser la variation de l'énergie en fonction du temps. Voilà, donc dernière étape. L'énergie potentielle de torsion, ce n'est que 1 demi C θ max au carré, cosinus carré de 2pi sur T0 fois T. L'énergie cinétique, 1 demi C θ max carré fois sinus carré de 2pi sur T0 fois T. L'énergie mécanique, c'est 1 demi C θ max carré sur une valeur constante. On va dresser un tableau. Donc, les valeurs de θ, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. On va prendre plusieurs instants t. 0, le 1 quart de la période, le 1 demi de la période, le 3 quarts de la période et période propre. On a les instants. Voilà. On commence par l'énergie potentielle de torsion. L'énergie potentielle de torsion. Il est quand θ égale à 0, il est quand t égale à 0, c'est-à-dire cosinus 0 c'est 1, on a 1 demi C θ max au quart. On a l'allure en même temps, l'allure qui représente la variation en fonction du temps. Donc la variation des énergies en fonction du temps. Bien sûr, les valeurs énergétiques sont strictement positives, donc on a dit les paramètres négatifs, donc en fonction du temps. On va prendre des instants, T0 sur 4, T0 sur 2, 3 T0 sur 4 et la période T0. Ça se voit que l'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique constante. La valeur maximale, c'est 1 demi C fois θ max au carré. Valeur toujours constante. Maintenant, on va essayer de dresser l'énergie potentielle de torsion. L'énergie potentielle de torsion à l'instant t égale à 0 prend la valeur maximale. Il y a le point 1 demi C θ max carré. On va voir maintenant à l'instant t0 sur 4. Et là, on a t0 sur 4, on a pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. C'est-à-dire, prend la valeur nulle. Après, à l'instant t égale à t0 sur 2, on a cosinus dial t0 sur 2, on a cosinus de pi. Cosinus dial pi, il y a moins 1. Au carré, ça sera 1. C'est-à-dire, on à la valeur maximale. 1 demi C θ max au carré. Voilà. Là, la valeur maximale. 1 demi C θ max au carré. Pour la valeur 3T0 sur 4. 3T0 sur 4. Et là, on a 3T0 sur 4. Donc, on a 3pi sur 2. Il y a 0. Donc, il y a le 0. Après, pour la valeur
période propre, T0. Après, le cosinus de 2pi, c'est 1, c'est-à-dire 1 demi, c'est θ max au carré. Et dans l'allure de l'énergie potentielle sinusoïdale, on doit de la forme. Bien sûr, ainsi de suite. Je vais d'abord l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. On remplace T par 0. Sinus de 0, c'est 1. C'est-à-dire, sinus de 0, c'est 0. C'est-à-dire que l'énergie cinétique commence à partir d'une valeur nulle, égale à 0. Liée à le point. Pour le cas où T égale à T0 sur 4, il y a pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est 1. C'est-à-dire l'énergie qui est la valeur maximale. Il y a T0 sur 4 qui est la valeur maximale. Dans la valeur T0 sur 2, il y a sinus de pi. Sinus de pi, c'est 0. Donc, ça nul. Donc, pour 3T0 sur 4, c'est il y a 3pi sur 2. 3pi sur 2, sinus de la moins 1. Au carré, c'est 1. C'est-à-dire valeur maximale. 1 demi, c'est θ max au carré. On a d'abord T0. À T0 مع T0, il y a 2pi. Sinus de 2pi, c'est 0. Voilà la valeur maximale qui est donc l'allure بحال الشكل ديال l'énergie potentielle ولكن معكوس الا كانت وحده maximale l'aخرى كتكون égale à 0 ça nul. Bien sûr finalement l'énergie mécanique هي la somme des deux هذه زائد هذه هي 1 demi c θ max au carré بحال اللي شفنا في الدياغرام énergétique اللي فات هذه زائد هذه c'est 1 demi c θ max au carré 1 demi c θ max au carré et 1 demi c θ max au carré. C'est-à-dire que l'énergie mécanique reste constante. Ça se voit donc que l'énergie mécanique est une valeur constante. L'énergie mécanique est à la fois l'énergie mécanique est l'énergie potentielle de torsion il est maximale. Ou l'énergie mécanique est en même temps l'énergie cinétique il est maximale. Qu'est-ce qu'on peut déduire dans ce cas? l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique max هي نفسها l'énergie potentielle de torsion il est maximale. L'énergie cinétique c'est 1 demi m θ point max au carré ou c'est 1 demi pardon ماشي m انما g delta 1 demi c θ max au carré. On peut donc déduire que θ point maximal شحال غادي تكون كتساوي هي θ max fois la racine de c sur g delta. C'est-à-dire que la vitesse maximale ديال ديك البوندول ديال ديك la barre السرعة القصوية ديال الزاوية هي θ max fois la racine de c sur g delta comme point supplémentaire. Dernier point avant de finir, dans le cas de frottement. Dans le cas de frottement في حالة الاحتكاكات كيفاش تكون ديك l'allure. Bien sûr, la variation de l'énergie en fonction du temps. Donc la même chose, l'énergie potentielle de torsion, même variation vers l'amplitude diminue à cause de l'énergie dissipée par frottement. Pour l'énergie cinétique, décroissante, la même chose, l'amplitude diminue. Et finalement, l'énergie totale, c'est une fonction décroissante. هادشي علاش ملي كنحسبوا الديريفي ديال l'énergie mécanique sur dt كنلقاوها négatif parce que طاقة تتناقص نتيجة ضياعها ولا كنقولوا تبددها بفعل الاحتكاكات. Donc l'énergie diminue à cause des frottements. Sous forme thermique bien sûr, sous forme thermique بشكل حراري. كنتمنى ان الامور تكون مفهومه حتى لهنا. تحياتي لكم، راجعوا الدروس ديالكم ومع السلامه.